So before we start, I ask everybody to please stand and let's pray. Oh God, our Father in heaven, we thank you, Lord God, Lord, for your love to us, Lord God. Thank you, Father God, for everything. Thank you, Father God, Lord, for helping us, Lord God, to grow deeply, Lord God, Lord, sa imong presensya, Lord God. And Lord, today, Lord God, as we listen to your holy word, Lord God, we pray, Lord God, na ikaw, Lord Jesus, ang magatabang ka na mo, Lord God, na masabtan na mo ang imuhang pulong, Lord God, ma-apply na mo sa mong personal life, and then mapasa na mo sa mong next generation. Lord, we thank you, Father God, Lord, for this opportunity, Lord God, na kami tanan, Lord God, na adi sa simbahan para makapaminaw sa imuhang pulong, Lord God. And Lord, today, we ask the presence of the Holy Spirit to be with us today. And Lord, mag-alihok, Lord God, Lord, sa mga kasing-kasing, oh Lord God, we commit to you our prayers. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Maningkot ang tanan. So, nalaw ko yung video na ipakita sa inyo, a short video, and then it will connect sa to ang i-share karon. So, let's watch this video. From the bus go round and round, round and round, round and round the wheel. Kisa nakarelate. Kisa nakarelate sa karon na generation. The Jeda. No? Kato mga katigulangan, sama sa Koa, sama sa mga nag-edad og 50s, 70s, no? Naka-experience o ka, hindi ka mukaon, bunalan yung ka. No? Pero sa karon na panahon, no? Pag di mo kaon bata, patanawon og YouTube. Oh, na? So, kita na to ang tawagani ang usa ato ang ginabuhat sa mga next generation. Amen. So, karon ginahangin na po nako tanan sa pagpanindog para basahon nato ang atong scripture or atong text na mabasa sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7. Okay? Sige. Let's read the word of the Lord sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7. So verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Verse 5, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Verse 6, And these words that I command you today shall be on your heart. Verse 7, You shall teach them diligently to your children and shall talk them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. Again, basahon nato ang Deuteronomy chapter 6 verse 7 and then emphasize nato dire verse 7 ingon sa dire, You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. Amen. Sige, maninggod tatanan. So kanina passage is masabtan nato na we need to be educated sa spiritual na butang, and then we need to itudlo sa mga next generation. So ang atoang topic karon is raising godly generation. Okay? So this is very important sa tuang mga Christian parent or para kita ang atong next generation ato mga anak ug atong mga apo in the future, no, budako sila sa presensya sa Ginoo. Amen. Ug maunang ato ang task as Christian parent to educate, to teach our children to become righteous in the sight of the Lord. Amen. Naintindihan nato, no? So ang aim nato sa atong lesson is to equip parents to intentionally train the next generation in godly faith. So mao na nga to ang aim nganong ginatun-an nato ni sa topic, no? Para kita ma-equip ta personally as parent para maging intentional ta sa pagtudlo
sa ato ang next generation. Nakuha na to? No? So sa karon na panahon, katong discipline na ginabuhat sa ato mga kanunuan, sa ato mga lola, medyo nag-deteriorate na karon. Sama sa video, no, kapag di ka mukaon, bunalan ka. Pero karon, kung di ka mukaon, patanahon na lang kag YouTube para mukaon ka. So, nakita nato ang unsa ang mura ka trend sa discipline sa ginikanan karon. No? According sa isa ka educator about parenting is para lang mo tahimik ang isa ka bata patanawon og YouTube. Kung magilak ka siya, YouTube. No? So according sa kuang nadabalan pod, let the kids cry, no? Let the kids cry because mauna ang ilang exercise sa breathing. Kung gusto mo magdugay yung anak, no, mag-live of pila ka years, no, sagdi sa mahilak diha para ma-exercise ang iyang heart. Okay? So karon, again, ang ato ang aim sa ato ang i-discuss karon is to equip ang parents, no, even kato magiging parent, no, sama kay Mark, sama kay Godfrey, no, soon na maging parent, no, og sa kuwapot, no, soon, para kita, personally, habang wala pa tayo pamilya, ma-equip na ta. And then, kumabot ang panahon na magkaroon tagtag pamilya, at least kabalo na ta. Amen? Amen. So, kato mga parent, na nanay mga anak, so let's learn this topic. Amen? So, karon, the importance of spiritual parenting. Why it is important na kailangan na ito mabalad ang spiritual parenting. No? Because kita, Christian, anak sa Ginoo, we need to know these things sa tuang kinabuhi as parent. Amen? So nga nang importante man, spiritual legacy begins in the home. Again, listen to this, spiritual legacy begins in the home. Sa inyong personal or kada ganing inyong panimalay. No, ang spiritual legacy dili siya nagsugod sa church, kundi nagsugod na sa inyong panimalay. So ibig sabihin, ang teacher ani sa inyong mga panimalay is ang parent. Amen. Lisod kayo na patawagon pa nimo si pastor padulo sa inyong balay para siya mutudlo sa inyong anak. Dili. No? The Bible calls parents to love God wholeheartedly and to diligently teach His commands to their children. This is the task na gihatag sa Ginoo sa isa ka parent. To teach, to love, and to love God. So, unsay gisulti sa Biblia sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ingon sa diri, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Listen to this. The word shall, it is a command sa Ginoo sa isa ka parent. Amen? You shall love the Lord. Kuha na to. You shall love the Lord. Ibig sabihin, ang tanan nagsugod sa imo personally. And then, ingon siya sa verse 7, and you shall teach them diligently to your children. So, ibig sabihin, mag-start sa imong kinabuhi ang spiritual discipline na imong hatag sa imong anak. Nakuha na to? Nagsugod sa parent. Ingon ng Ginoo sa verse 5, again, no? Love the Lord. It is addressed to the parent. And then, kapag kanina, practice niya sa iyang kinabuhi, in verse 7, you shall teach them diligently to your children. Gets na to? How often? No? So, ingon siya diri sa verse 7, you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Look at this, the maka verb. You shall talk of them when you sit in your house, and you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. So what does it mean? Ang ginatudlo sa Biblia sa tuwa as parent na intentionally itudlo natin din sa ato mga anak,
no sa tanang oras sa tuwang kinabuhi. Amen? Listen to this. Satan is working 24/7 just to destroy our lives. Amen? Again, Satan is working 24/7 just to destroy your kids. Kung kita parent, wala tayo pakialam, wala tayo kanang heart to teach diligently sa itong mga anak, si Satan ang mutudlo sa inyong mga anak. Kaya that's why, gingon sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. So, ibig sabihin, all that time, Pastor, di man ako piminti magkaubay akong anak. Walay problema. Naatay cellphone, gamitin na itong cellphone to communicate your kids, your children, just to remind them about the word ni Lord. Amen? Amen. Now, faith is never automatically passed down. It must be intentionally lived out and taught to the next generation. Ang pagtuo na to, kung kita fully faithful ta sa Ginoo, di na siya pwede ipasa lang, inana lang, na moral sa kanihulog na sila ha. Kundi intentionally, na mapuyuta na, og ipasa na to, itudlo na to sa to mga anak, ang ato ang faith diya sa Ginoo. Nakuha na to? Amen. So nga naman, this is our responsibility as a parent. No? Ang ato ang responsibility na mo-grow ang ato ang anak diya sa Ginoo. Na-remember na ako ang gisulti ni Bill Gates. Bill Gates. When, if you born poor, it is not your mistake. But when you die poor, it is your mistake. No? Kung nabuhi ka sa kung nabuhi ka sa kalibutan, na pobre ka, dili naman sala na si mong ginikanan. Pero kung namatay ka, na pobre, sala mo na, wala kay gibuhat sa mong kinabuhi. Again, ibutang na to sa spiritual na butang, kung imong anak, nabuhi diya, na wala pa kaila ka Kristo, okay lang. Pero kung namatay na siya, na wala kaila ka Kristo, it is your fault. Hello? No? So kung namatay ang atong anak, na wala na kaila ka Kristo, sala ni mo na. Kaya ikaw mismong parent, wala ka nagtudlo sa iya kung unsa gyud ang gusto sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? Amen. Now, parents have sacred responsibility of discipling the next generation, not only through formal instruction, but through the everyday rhythms of life. It is our responsibility as parents to disciple our kids, to disciple the next generation, to disciple our apo. Kaya nga naman, kani ang gusto sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Kini ang gusto sa Ginoo para sa imuhang mga next generation. Amen? So each generation is called to tell the next about the Lord and His works in a way that equips them to pass it on to those who follow in the future. Mabot ang panahon ng ating kalibutan, gubot. Sa karon na panahon, nakita na to, ang Philippines, medyo gubot na. Because of the generation na naata sa una. Corrupt generation, kada mga walang pakialam ng mga generation, napasa sa tuwa. So karon maabot na panahon ang kalibutan perting gubuta kay naman wala nag-take full responsibility ang ato ang mga ninuno. So in spiritual aspect, kapag kita Christian dili ta fully responsible sa atong next generation, I guarantee you this generation mawala sa kamot sa Ginoo. Amen. Napatoy sa kasabihan, mawala na daw ang bubuyog sa kalibutan, ang kinabuhi sa tao, 5 years na lang, bubuyog. When bees mawala sa kalibutan, ang kinabuhi sa tao is 5 years na lang. Ibig sabihin,
kapag dili ta mag-disciple, sa karon na panahon, sa atong mga generation, ang Christianity, possible, muhinay, mo deteriorate, o dili na nato mapasa sa atong next generation. Amen? So now, what happens when this responsibility is neglected? Unsa kaya may tabo kung this responsibility as Christian parent is neglected? No, in Judges chapter 2 verse 10, ingon siya dire, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that He had done for Israel. So during that time, no, the people of God in Joshua's time were busy doing the work of God, yet they failed to pass on their faith. Sa panahon ni Joshua, busy kayo sila diya sa Ginoo, pero nalimtan nila ugpa sa ilang faith diya sa mga next generation. So kita mga parents karon, kung kita faithful ta sa Ginoo, let's pass it to the next generation. Kaya kapag dili nato na siya mapasa sa next generation, it will deteriorate ang ato ang Christian community. Amen? Sa una, naalala na ako na ang mga Christian, grabe, yung kayo muluhod, grabe kayo muhilak, di sa Ginoo, makita gina ko sa church, inana, but look at now. Ang ato ang mga services na lang sa mga churches, mura lang siya ka nang nagtanaw lang sa lida. Pag nagsimba, uli. No? Now, as a result, the next generation grew up knowing the victories of their fathers, but not the God who works through them. So, ibig sabihin, katong gibuhat sa ato ang amahan, no, mga amahan, it's only history na lang siya. Nagibuhat sa Ginoo silang kinabuhi. Kita murag bala na nato siya, pero ang unsa tong work ni Lord sa atong kinabuhi, sometimes di na nato ma-appreciate because of the generation na gisundan nato. No? So now, the principle is clear that what one generation neglect, the next generation often rejects. Amen? When the generation neglects ang responsibility as Christian parent, the next generation often reject. So again, kung unsa man may tabo sa next generation, kita ang naay fully accountable. Amen? Maunang pirmi na sa kuang una that Satan is working 24/7 para dauto ng ato ang kinabuhi. Pag kita, babangkatihan lang ato ang kinabuhi, na chance si Satan na dauto ng ato ang life, or even ang ato ang mga next generation. Kaya masulti yun ako, kapag kita dili ta fully responsible sa pag-disciple sa tuang mga life group, listen to this, sa tuang life group, pa-picture lang din para lang ipakita, I want you to, gusto lang ko i-rebuke ta mo, ana. No? Life group ta, picture ta, kaya para para makita sa church na nag-life group ta. No? To be honest, I really appreciate my life group, rain or shine, naagad mi diha. Because maunang ginasulti nako, no? Si Satan is always working para dauto na to ang mga kinabuhi. And then kita, generation na to, lax lang, ay busy ko. Picture na ta para nalang tayo masabit na to. Always remember, ang next generation ang makasacrifice kapag kita nagpabaya. No? Amen? Sabi ni Dr. Jose Rizal, no, ang kabataan, sa tungin niya, pag-asa ng bayan. No, tunod yun na siya. No? Kapag kita, na generation, dili nato natudloan ang next generation, ang ilang kinabuhi, mawala gid sa Ginoo. Amen? Now, reflection question for parents, wala pa tanaw man ha. Napata sa introduction. Reflection question for parents, that your life model a wholehearted love for God that inspire your children to follow Him too?
Does your life model a wholehearted love for God that inspires your children to follow Him too? So, kanana question, personally, kung after sa simba or nakasabalay, magkape-kape ka, try to imagine, ako ang kinabuhi ba is naging model ba sa akong mga anak? Ako kinabuhi ba naging model ba sa ako ang community? Ako ang kinabuhi ba naging model ba sa mga kabataan? No? Now, ang nurturing sa tunod lang, ang pagtudlo, ang parenting, wala na siya kahumanan. Kaya abi sa uban na tungtulag college ang ilang anak, tapos na ilang responsibility as parent sa pagtudlo. Actually, ang nurturing is until death. Ang nurturing. No? I really appreciate Pastor Sammy until before siya nawala, na Pastoral Love, si Tatag, nagawin sila kay ng Bible study. Dagko na sila, ha? Tigulang na sila, pero nasa Bible study. Sila Pastora Olive, share the family, dagko na. No? Pero the parents still nurturing their kids. The parents still discipling their kids. No, because mauga na ang gusto sa Ginoo. No, again, usbo na ko, ang disciples is walay limit, age limit. Patigulang man ka o whatever. Amen? So karon, the importance of spiritual parenting. Natay upat ka buhok na dapat nato mabalaan. Pero before that, excuse me sa kay nauga na akong tutunlan. Lisod kay nang kaisip-on, tapos maugahan ka ng tutunlan. No? Pero sige lang, the Lord na bahala. Si Lord na bahala. Okay, the importance of spiritual parenting. Number 1, when life gets overloaded, love gets overlooked. Number 2, shape their hearts before the word shape their habits. Number 3, parents cannot pass on what they do not possess. Number 4, strong families are guided by grace and grounded in truth. So kani ang importance of spiritual parenting. So kailangan nato i-take note, no, ang ato ang i-discuss karon para kanisa mas tadihan nato. Kung di man ka mag-take note, try to visit our Facebook, gina-post nila to, and then try to study the word of the Lord. No? Kaya nga naman, this is very essential sa to as parent. No? Again, muna ko, kung magkamali ka, no? Kaysa mag-suffer, ang next generation, imo mga anak, imo mga apo. Okay? Okay. Number 1, when life gets overloaded, love gets overlooked. So when life becomes overloaded, the love parents have for their children can be unintentionally neglected. Meaning to say, busyness and distraction can push faith and family to the sidelines. Ibig sabihin, kapag busy na ka sa imong personal life as parent, nagtrabaho ka, na kay mga distraction in life, no? Can push faith and family to the sideline. Ibig sabihin, no, imong family is dili na siya mao ang priority nimo. Sideline na kung nalaki bakante, iya pa ka mag-nurture sa imong mga anak. No? Hopefully kita as parent, no, pag-abot sa balay, tanggalon na nato ang sa tuang mga una-una ang trabaho, ibutang nato sa tuang una-una, unsaon nato pag-equip ang ato ang mga bata. Amen? Amen? Again, pag-abot nato sa mong balay, ayaw na pag-unaon ng trabaho. Kung pwede, i-off ng cellphone para na wala na matawag sa mga sa opisina. And then, ang focus lang nimo family. Family. Amen? Listen to this. Isa lang mong pamilya, pero daghan klaseng trabaho na pwede nimo ma-applyan. So, listen to this. Always prioritize your family. No? And then equip them in the Word of God. Amen? So number 2, shape their hearts before the Word shapes their habits. So, habang bata pa sila, i-train na nimo sila. No? Kaya moabot ang panahon, kapag kabalunan sila mulaag, ang mga barkada na sa gawas, wala kabalo kinsa na sila ang muporma sa imuang anak.
No? Ako, na-discipline ko sa kung as ka na ganing military discipline. Pero nitong tunog high school, nagapil-apil na ko mga ginatawag na anarchy groups. No? Ako kabalo na si Kuya Glenn, huyod ay kauban din ako sa una. No? Anarchy is a group of kanang ganing mga anti-government. No? Anti-government. Other words, kung kailan mo sa mga ginatawag na mga punks, kung mga tulos-tulos o mga buhok, apil ko ana sa una. No? Mga punks, no? Mga anarchists, anti-government, no? Naapil ko ana sa una, og si Kuya Glenn. Apil po si Kuya Glenn, uyoy. Dili naman yung ka-istorya, kailan ko ano yan, ana. No? Listen to this. Ang pinaka-crucial na age sa isa ka tao is naa sa high school and college. Diya pa lang, daghan kay mga influence na pwedeng mutudlo sa imong mga anak. So that's the time na kita mag-double time ta sa pag-nurture sa tuwa mga anak because it's possible the world shape their habits. Posible na. No? Tingala ka, katong bata pa ang imong anak, buutan kayo pagkatungtog high school, maldito na kayo because wala na to sila na guide. Ang itudlo sila is ang kalibutan. Maunang awayo na kasi mong parent, mauna ng inani, because mauna, dili ta 24/7 na nagdatudlo sa itong mga anak. Now, it focuses on shaping their hearts before the word shapes their habits. So habang bata pa sila, antod sa pagdako nila, antod matigulang na sila, let's train our child. Let's train our kids. Amen? Amen. Okay? So, parents are called to instruct their children in Scripture, helping them grow in wisdom and faith. This responsibility falls mainly on the fathers, as the Bible says in Proverbs chapter 22, verse 6. Kung saan gisulti sa Proverbs chapter 2, verse 6, ingon sa diri, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Listen, train up a child in a way he should go, even when he is old, he will not depart from it. So this is our responsibility, one of our responsibility as parent to train our child. Now, usa gyud atong i-train sa atong mga bata. Usa atong i-train sa atong mga bata. Ang i-train nato sa atong mga bata is the Word of God. Amen? Let's train our child with the Word of the Lord. No? Kapag kaning pulong sa Ginoo, musulod silang kinabuhi, that's the time, kahit matigulang na sila, dili sila mo depart sa pulong sa Ginoo. Amen? So now, unsa man pulong sa Ginoo? So 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17, ingon siya dire, But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Verse 15, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Verse 16, all scriptures is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Unsa ang resulta ni? Verse 17, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Amen? So let's train our child sa pulong sa Ginoo. No? Kay kani ang makahatag og kinabuhing balaan diya sa Ginoo. Ug mao ni ang makahatag ka ng kinabuhing righteous diya sa Ginoo. Amen? Now, consistent training equips children to follow God wholeheartedly even as they grow into adulthood. Mauni ang ginasulti nako, no, kahit tigulang na sila, no, training is dapat nag-assist sa inyong pamilya. Spiritual training is dapat naagyapon sa family. No? Kung maputol kayo ng training ganyan siya,
other people will train your kids. Amen? Amen. Number 3, parents cannot pass on what they do not possess. No? Parents cannot pass on what they do not possess. Is discipling the next generation begins with themselves. Amen? Dili nimo mahatag sa imuang anak ang mga butang na wala ka. No, it is impossible na mingon kag anak tagaan ka og 1 million pesos. Na sa imong bangko ang ngunod sa bangko lang is 100 pesos. Dili nimo kaya ihatag ang 1 million kapag ang nasa bank account nimo is only 100 pesos. So same as here, no? Dapat pagsugod ang tanan butang sa imong kinabuhi. Dapat ikaw muna as parent ang ma-nurture sa pulong sa Ginoo bago nato ma-share ang pulong sa Ginoo sa ilang sa tuwang mga anak. Amen? Kapag kita parents dili ta fully equipped sa pulong sa Ginoo, tell you, ang imong anak dili pud ma-equip sa pulong sa Ginoo. For example, ang teacher nato sa sa school, dili siya fully knowledge sa iyang subject na ginatudlo. Don't tell me na kanimo mga estudyante makabalotanan. No, same as parent. So kita as parent, kailangan nato mo study sa word of the Lord, and then let's teach our children kung unsa gid ang pulong sa Ginoo na ato natun-an ug ipasa nato sa atong mga next generation. Now, effective spiritual parenting starts with addressing the deep issue in their lives. No? Parents need to take note of 3 things that hinder their walk with God. Number 1, unsurrendered life. No? What is unsurrendered life? Mo mga butang na nai-issue sa ilang mga kinabuhi na piminti nag-stay sa ilang kinabuhi ug dili nila gisurrender sa Ginoo. One time, I was invited na mag-share sa Bible studies sa Sesoy, sa Beach Club. And then, I shared the word of the Lord about what drives your life. Kung saan nag-drive sa mong kinabuhi. Kanina mga butang na nag-drive sa mong kinabuhi, kapag kanina mga negative na mga butang na agya po sa mong kinabuhi, maglisod si Lord na mo trabaho sa mong kinabuhi. So sa tuwang kinabuhi, no, unsurrendered life, kapag nagyapo na sa tuwang kinabuhi, lisod kayo na siya na tumapasa sa tuwang family. No? Number 2, unhealed heart. Unhealed heart. So carrying past wound or conflicts hinders the love and instruction parents offer. So kita dapat, parents, no, kung natay conflict, no, sa matag partner nato, kailangan be reconciled na ta. No? Kaya makita mo na sa tuwang mga anak na ako ang mama papa o lagi po na healed. Ako mama papa, lagi po yung conflict. No, it affects sa kinabuhi sa bata. Amen? Number 3, unexamined patterns. No, mo itong sticking with what familiar. Kung unsa tong familiar na mga way of discipline, no? Sa unang panahon, mo ni ang familiar na mga style of discipline until karon. No? So let's take the issues kung unsa man gyud ang mga dapat na tumbuhaton sa atong anak. Amen? Holding on what is familiar prevent parents from intentionally shaping the next generation. No? Now, let's examine our style of parenting. Naiupat ka style of parenting. No? Number 1, authoritarian. Kisa dili authoritarian? Dictatorial parenting. Ibig sabihin, anak, gusto na ako maging engineer ka. Kaya kung dili ka maging engineer, kasabag yung tika piminti na bla 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 bla. Kisa ginana. Or siya na mismo nag-direct kung unsa gyud ang direction sa mga iyang anak. No? One time, kung ka-familiar mo sa 3 idiots sa salida, kasi nakakita 3 idiots. 1, 2, no? Kato isa ka karakter dito, gusto sa iyang parent na maging engineer ka. Pero ang gusto niya maging photographer. So kato na time, naging
dili niya ma-express ang iyang gusto, dili siya happy because gusto sa iyang parent na maging engineer siya. Pero katong gi-allow na siya sa iyang parent na maging photographer, dadto na siya nagkaroon og joy. So, kani mga authoritarian style of parenting, no, lisod kay ni siya. And then number 2, permissive style of parenting. This is relationship without rules. Ibig sabihin, love kayo ni mga anak, pero walay rules. Sige, ikaw na bahala anak. Love mantika, sige, ikaw na bahala. No, high in love, low in discipline. Okay? Number 3, uninvolved style of parents. Bahala ka na anak. Ikaw na bahala kung sa'yo mong buhaton. Pasagdan natin ka, kahit tiguan na ba tao ka? No, ikaw na bahala na diya anak. No? And then number 4 is authoritative style of parenting. This is the style of parenting na balance. High in love and high in discipline. Okay? Gets na to? Authoritative. No? Authoritative is high in love and then high in discipline. Balance. Okay? Now, spectrum of parenting style. No? Kapag ba ng spectrum, sama sa kaning pakita na ako, sa audio na siya. No? Para na natin knowledge gamay about sa audio, naman ko yung ginatanaw din na meter. Meter. Kanang meter, diyan mo babalaan kung good signal ba siya or bad signal. Kapag very low, kung for example, nasa 60 or 50 dB, no, ibig sabihin, poor signal. And then kapag red na ganyan siya, ibig sabihin na distorted sound na imong ginaproduce. So ibig sabihin, sa tuwang spectrum of parenting style, no, natay absentee, passive, balance, controlling, and over-controlling. So usa man ni siya, absentee, wala tayo pakialam. Wala tayong pakialam sa itong mga anak. Bahala ka na kung usay buhaton. And then, balance is mo itong high in love, high in discipline, and then over-controlling, mo itong tuok na kayo mga anak. No? Maabot na sa panahon na mag-suicide na lang siya kay grabe ka pressure sa imong anak. Amen? So now, for parents to pass on a strong and lasting faith, the first place to start is within themselves. Magsugod ang tanan silang kinabuhi. Now, quick question. How can spiritual parenting be best accomplished? How can spiritual parenting be best accomplished? Number 4. Kaya ganina na 1, 2, 3. And then number 4, strong families are guided by grace and grounded in truth. No? Again, strong families are guided in grace and grounded in truth. Dapat ang atoang pamilya is grounded sa pulong sa Ginoo. Because, again, Jesus is our firm foundation and Jesus is the word of the Lord. Amen? So, kanang pulong sa Ginoo, i-establish na to na ihimu na itong kanang firm foundation sa faith sa tuwang mga anak. Amen? Now, ang parents must provide, number 1, no, unang ni kabuok, acceptance. Acceptance, accept mo ang imong mga anak, no, regardless kung unsa man siya. No, this is unconditional acceptance. Number 2, affection. No, affection grows to show them that they are loved. Imahal na to, i-love na to ang mga anak. No, regardless kung maldito man na siya or whatever, love them. No? Love them. Remember, the prodigal son, no? Masking ni Hawa na sa balay, ni balik, pero the love of the father are still there sa Yahab. And then number 3, availability. Presence and not presence that they need. Imong presensya ang kailangan nila, dili imo ang regalo. No? Dili regalo, presence. Kabalo ba mo, ako papamanggod is kadagaling pulis. So kapag pulis, kahit asa kay labay, no? Pag muabot akong papa, happy jud kay ko kay ngano man, seldom na may magkita sa akong papa. No?
Siguro ang uban ni naka-witness kung pila lang ka days muli akong papa sa balay and then years na pud mawala murag siman. No? So inana. So remember, your presence is very important than your present. Amen. Number 4, affirmation, words to encourage their children. So always encourage your children with the word of the Lord. No? Encourage your children na, uy, you excel sa imong pag-eskwela. Sa tunod, di yun ako na malimtan sa kung papa ba na, kahit bugo ko, sorry Lord, no? Kahit mahina ako sa ako ang academic, no? Ako papa mo appreciate gyapon. Talino mo ha. Ana ba? Oh, sa tunod na sa mo magsuon ako ang kulilat, no? Pero sa muang tulos, sa muang upat, ako ang gigamit sa Ginoo. So ako gyapon ang nasa top. No? So mao na siya, no? So sa mo magsuon, no? Ako sa academically, ako ang pinakamahina, no? Pero gina-appreciate ko sa kong papa, ang talino mo. Ana, sa ko puto kay ko. No, tupo kay ko. No, pero sa kong papa mag-study ka nga. Yan no? And then number 5, accountability. No, accountability. Kailangan ang parents mag-provide of accountability, keeping their children check all the time. Tawagan, oy, kamusta ka na anak? Labi na karon na naatay mga gadget, naatay messenger, pwede tayong makatawag anytime. No? To check our kids. Kamusta na ka? No? Kamusta ka na diyan sa abroad? Amen? So accountability, kanya naman, kapag wala ni accountability sa mua, again, usmuna ko, the world will teach them. No? The world will teach them. Number 6, authority. No, exercise authority, exercise godly authority, submission sa imong anak, padulong sa imuha. No, mauna gisulti sa Biblia, submit to your parents. Kids, children, young people, submit to your parents. No, parents, exercise your authority. No? Sama sa video, no, ginadula-dulaan ng tas sa mga anak. Mga kids, muhilak lang para ihatag ang inyong cellphone para mutanaw lang sila og YouTube. Sama sa gisulti ni Pastor Bong, no? Mas matalino pa yung anak mo kaysa sa iyo. Iiyakan ka lang, bibigay ka na. Ilag lang siya. Sige anak ko, cellphone mo para mutahimik lang ka. No? Authority. Establish your authority sa inyong family. No? Exercise. Kung kanimong desisyon, so be it. Basta godly decision. Amen? Now, key moments. Sorry, extend na tagamay kay very important ni sa tuwa. Key moments is social. Number 1, social. Having quality time with your family and building stronger relationship. Always make time for your family. No? Banding, no? Every Sunday, magkaroon mo banding, family time, no? Mungaon mo sa gawas, no? Kisa kaila kang Henry C. SM. One time nakapaminaw ko sa interview sa iyang anak na si Hans C, no? Every time na muadto daw sila kanang patawagon sila sa papa nila si Henry C, come here sa tuang balay. Tanan sila mag-isul maadto dito. Pag muadto na dito, ang topic nila is more on business. More on business. So here's come. Ang wife ni Henry C, suko kayo. Gibundak niya ang plato, pak! Pati naman din sa tuang family time, business gyapon tatong istoryahan. So yung wife ni Henry C, then in that time, no, starting that time, kapag nalang sila gathering silang balay, speak na sila about the relationship nila. So sa tuwang pamilya, no, let's establish family time. No? Habang napatay time, habang napatay gusog, habang gusog pa to ang mga tuhod diha. No, lakaw-lakaw ta diha, spend time with your family. No? Kasi wala ta kabalo kanu sa sila kuwaon. No? Pareho sa kuwa mangho si Jassy, no?
nagtrabaho sa Saudi sa una, many years. And then katong nawala si Papa, perting hilakan niya. Kaya ano man, very limited lang ang yan time sa kong Papa. No? So habang napatakaron, habang kauban pa nato itong pamilya, establish ang inyong family gathering. Amen? So pag natin family gathering, don't ayaw nyo pag-topic o ka ng mga businesses, kundi relationship. Amen? Number 2, sensitive. No? Let's be sensitive how you respond in any situation your children have. Imong anak, nag-struggle sa inani, pero imong discipline sa lahat is dili tama. Instead na mo open up para sila sa inyo, dili lang sila mag-open up kayo, wala mga kasabot. Mga baksak ko sa inani. Ngayon wala mag-study. Pero wala ka kabalo na ang gusto din nila, dili engineering, gusto din niya HRM. Diba? Wala ka kabalo ba? Na, sige ka pag-asaba, ngayon wala mag-study, nag-listen siya sa engineering. Gusto din niya criminology. Kasi pag-abot sa criminology, okay siya. Mag-excel siya. No? Naisa ka compassion child, I know na uban kaila siya si architect Daryl Padua. Eskwela siya engineering, pero puminti sa baksak. No? Pero katong ni open up sa siyang ginikana siyang mama gusto jud kog architecture. Karon nag-graduate sa architecture and then karon naa na siya sariling architecture firm. Siya na ang owner. No? So, ibig sabihin, let's be sensitive. No? Sa ato pag-discipline and how we respond sa issues sa imong mga anak. Dili itong, usa itong nasa mong una-una, mauto mo sunod. No. Let's guide our children kung usa agad ang tama. Amen? Number 3, Number 3, spiritual opportunities to nurture your faith and character sa imong mga anak. This is the opportunity habang buhay pa ta, opportunity na ito niya para i-share ang pulong sa Ginoo sa inyong mga anak. No, sama sa ginabuhat ni Sir JR, si Jeddah can memorize Psalms 91. No? Spiritual discipline. No? Ako, itong bata pa ko, memorize na ako at the age of, pila edad ni Jeddah? 5. No? So 5 years old ako, ang memorize na ako, ABCD lang. Si Jeddah, Psalms 91. No? Amen? So spiritual, no? And then now, these 3 moments are very important. No? These 3 moments are matters. Amen? So now, hapit na naman, core principle for raising a godly generation. Number 1, be a role model. Role model. No? Children imitate what they see. Kung usay mo ang kinabuhat, rest assured na buhaton na yung sumong anak. Kung ikaw, nagasigarilyo ka, don't tell me, mong anak, hindi mo sigarilyo in the future. No? And then, number 2, intentional teaching. No? Actively teach biblical principle in everyday life, not just at church. Dili lang sa simbahan. Kundi sama sa tuwang gibasa kanina sa Deuteronomy chapter 6 na i-train na to intentionally ato ang mga anak, no? Sa paglakaw na to, sa pagtulog na to, sa pagmata na to, sa pag-istorya na to, teach your children, no? Train your children intentionally. Number 3, pray unceasingly. Pray for your kids every day. Kaya naman, again, Satan is working 24/7 para gubaon ang imuhang kinabuhi. Para gubaon ang anak, ang kinabuhi sa imong anak. Kaya ikaw as parent, kung dili ka gusto may tabo na, pray continually for your kids. Amen? Number 4, establish boundaries. Provide clear, loving boundaries based on biblical truths. And then number 5, integrate faith and life. Integrate nimo sa imong pamilya ang faith ug ang kinabuhi. Make God as part of daily conversation and decision. And then, kabalo ba mo ng faith and life? Kung sa meaning ng faith and life, gibuhatan na ko na siya og acronym. Faithfulness always in the heart.
and live it fully every day. Faithfulness always in the heart and live it fully every day. Amen? Number 6, nurture community. Surround children with a supportive community of believers. Kapag ang imong anak na-surround sa mga believers, I'm sure, di na siya layo di sa presensya sa Ginoo. And then, spiritual parenting is a lifelong journey of guiding, modeling, and pointing children to God. So, as parent, this is our responsibility na kapag kita mag-disciple sa tuwang next generation, it is a lifelong journey. Dili lang siya taman sa, high school na kad, ikaw na bahala. Dili. Now, by living out their faith with intentionality, parents leave a legacy that can shape generation to come. So, usay mong legacy na mabili sa imong anak. Kung ikaw, kuhaon na ka sa Ginoo. Na ba kayo mabilin sila, ha? Na ba sila manumduman sa imuha? Or may dumduman sa mga anak sa imuha kapag namatay ka? Si Papa basagolero. Si Papa palainom. Si Papa gusog kay masigarilyo. Kana ba ang gusto ni mong legacy na madungog sila, ha? Or si Papa, maayo kayo sa kinabuhi kahit inani ko, gidawat yapon ko nila. No? Now, ingon si Reverend or Pastor Paul J. Chandran, ingon sa dire, you don't need to be the hero of your children's story. You just need to keep pointing them to the hero of yours. Amen? So now, reflection question for parents. What's legacy of faith I am leaving behind and what kind of God will my children come to know through me? No? Karon sa tuwang dili na nagamatter sa tuwa personally. Kita tigulang na ta. Ang next generation ang pinaka-importante karon. Sama sa ginasulti ni former President Rodrigo R. Duterte, mas nag-focus siya sa kabataan, sa next generation. Kaya kanina mga generation karon, wala na siya. No? Now, sa tuwang reflection question, number 1, if you could pass on one value or lesson to the next generation, what would it be and why? Number 2, how does your own love for God influence the way you parent or mentor others? Number 3, how can we intentionally disciple our children at home or the next generation in our community? And then for single, like me, like Mark, like Godfrey, no? As a single person, how can you intentionally invest in the next generation or mentor younger people in faith? So I ask everybody to please stand and let's pray. Our God, our Father in heaven, Lord Jesus, thank you for this wonderful message of yours, Lord God. Thank you, Father God, Lord, for teaching us today on how to be a spiritual parent, Lord God, or how to kanaganing itudot na mo sa mga anak ang sa mga kagustuhan, Lord God. Lord, we offer to you our prayers, Lord God. This we pray in your mighty name, Lord God. Amen.